إذا السلام عليكم ورحمة الله إخوتي الطلبة، كنرحب بكم في إطار هذا الكور الجديد، هذا الكور ديال لي كنيدير و ليكتينير في إطار سلسلة ديال لي كور ديال الفونيستيك الموديل 23. البرونشمون ديال الكنيدير كتجي من بعد لي برونشمون ديال السبونجيير اللي داخله في لي ميتازوير دي بلو بلاستيك. اذا لو برونشمون ديال الكنيدير كما قلنا كتجي مباشره من بعد لي سبونجير باهم كريتير اللي كيجي من بعد هو ديال السيمتري، ان هذا كيكون عنده التماثل، بدا التماثل لان قلنا في لي سبونجير ما عندهمش السيمتري. بالنسبه لهاد الكنيدير عندهم سيمتري غيوني. اذا les cnidaires sont des métazoaires diploblastiques à symétrie rayonnée possédant des cellules caractéristiques cnédoplastes à rôle locomoteur, à rôle de défense et de nutrition. Les cnidaires montrent une alternance de génération polype fixie et méduse libre. Libre, polype fixe. L'une ou l'autre de ces deux générations peut régresser ou disparaître. Les cnédoplastes هاد لي سيلول هادو اللي عندهم لو رول ديال الديفونس، كتكون في الاولى كامل كيكون كيحس هذا بالخطر كيطلق هذا باش يدافع على راسو. L'embranchement ديال لي كنيدير se constitue par 3 classes. الكلاس الاولى ديال لي دروزوير عندهم دو جينيراسيون، كاين البوليب والميدوز. الكلاس ديال السكيفوزوير عندنا الميدوز دو غران تاي، لا فورم بوليب ما كايناش. بالنسبه للتروازيام كلاس ديال لونتوزوير ريبريزونتي بار دي فورم دو بوليب، يعني خاص بلي فورم ديال البوليب وما كاينش الميدوز. عندنا 3 كلاس كما قلت. الكلاس الاولى ديال لي دروزوير ريبريزونتي par les deux générations polypes méduses. Les polypes sont dépourvus de pharynx. Les méduses possédant un vélum méduse craspédote. عندنا جوج الانواع، إدغا فيريدي، إدغ فيرت و إدغ دودوس. عندنا ليبليا اوبليا جيلاتونوزا، hydrozoaire marin collinant dont les polypes sont protégés par un squelette ectoderme. Les classes Tania Schifozoaire représentées par des méduses de grande taille, sans vélum, méduse acraspède, la forme polype est absente. Qu'est-ce que la forme polype? Chrysaora isolissa, هذا سكي font méduse possédant un nombril, 4 loges, tentacules beaucoup et de nombreux tentacules filiformes sur le bord de l'ombril. L'ombril هو هذا اللي كتشوفوه هنا، وبالنسبه لي تونتاكول هما لي تونتاكول. l'ombril هو هذا الشكو هذا. الكلاس الثالثه الكلاس ديال لي زونتوزوير représentée par des formes polypes qui ressemblent à des fleurs. Les polypes possèdent un pharynx qui s'invagine à l'intérieur. الفارنكس هو هذا الفارنكس. Un pharynx qui s'invagine à l'intérieur. Donc les polypes possèdent un pharynx qui s'invagine à l'intérieur de la cavité gastrique, divisé par des cloisons radiaires au cétale. Donc l'ontozoaire tubipora هما اللي كيشكلوا les récifs coralliens. Récif corallien est un édifice sous-marin construit par des animaux. Les polypes des coraux fabriquent leur squelette à partir de carbonate et de calcium présents dans l'eau de mer. Les coraux durs formant les récifs les plus connus, c'est la multiplication incessante يعني مستمرة de ces polypes et la croissance permanente de leur squelette calcaire qui permet l'édification de colonies coralliennes. بالنسبة للبرونشمون ديال الكتينير ce sont des métazoaires diploblastiques à mesolet très évolué caractérisés par des cellules adhesives coulobastes et
par 8 lignes de palettes natatoires composées par 10 cellules à soie agglutinies servant à la natation. Ctinoplaste, ce sont des animaux marins carnivores. Ce sont 10 animaux marins carnivores. هذا السؤال هذا كيتعطى في l'examen كيقول لك ctinoplaste في la réponse تقول أنه ce sont des animaux marins carnivores. L'espèce Pleurobanchia ressemble à une série hérésie sur 8 méridiens. Platystène, platyctène, ctinaire aplaté rappelant la forme du platelment. عندهم الشكل هذا الشكل ديال البلاتيلمنت. اذا الفقره الاخيره هي ديال كيلكو زيكزامبل ديال لي كيسيون ديال لي زيكزامان. بحال هنا كاين لي زونتوزوير الفارynx سانفاجين à l'intérieur de la cavité gastrique. هذا اللي شفناه هنا ها هو pharynx. قلنا لي بوليب بوسيد لي زونتوزوير لي بوليب بوسيد un pharynx qui s'invagine à l'intérieur. هذا هو الفارynx داخل le pharynx s'invagine à l'intérieur de la cavité gastrique divisée par des cloisons radiaires. Les scyphozoaires, la forme polypée absente, la forme polype, scyphozoaire, méduse acraspède. Corallium rhabarium participe à la formation des récifs de coraux. Organismes coloniaux. Les ctinaires, ligne de palette natatoire, ctinoplaste, mésolés très évolués. إذا إلى هنا كنجي على نهاية هذا الكورس. ما كان من توفيق فمن الله وما كان من نقص أو ضعف فمني ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.